आम्ही जे आसा पळय न्ही रे आमकां आमी सुशेगाद म्हणपाक गोंयकार सुशेगाद म्हणपाक आमी मातशे फामाद पयलीं पासून. एवरीथिंग इज इजी वेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी वेन यू आर लेजी. गोंयकार सुशेगाद म्हणपाक फामाद. गोंयकारांची ही वृत्ती बदलूंक जाय अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटात. सुशेगादपणाचो हो मायंडसेट पयलींच्यान अर्थात पोर्तुगीज काळांतल्यान चलत आयिल्ल्याचें मुखेलमंत्री सांगता. आमकां ह्या मायंडसेटांतल्यान भायर सरपाक जाय आनी त्या खातीर स्वताक व्यस्त दवरूंक जाय अशें मुखेलमंत्री म्हणटात. आमी जे आसा पळय न्ही रे आमकां आमी सुशेगाद म्हणपाक गोंयकार सुशेगाद म्हणपाक आमी मातशे फामाद पयलीं पासून. जो मायंडसेट जो आहा पळय न्ही रे म्हणजे दुकानां सकाळीं 9 ते 12:30 पर्यंतूच दुकान चालू उरतलें, 1 ते 4 पर्यंत बंद आसतलें, 4 उगडटलें, 7 बंद आसतलो, हो आमचो मायंडसेट जाल्लो आसा. आनी सगळे जाण हे आमी जे आहा पळय न्ही थोडेशे लेजी जायत गेल्ले आसा. अभ्यासाच्या बाबतींत म्हणजे कितें जालां हाजो लॉंग रन परिणाम आमचेर जाल्लो आसा. जनरेशन टू जनरेशन परिणाम जाल्लो आसा. जवळपास आमी जाका म्हणटा 450 वर्सां जशें आमी पोर्तुगीजाच्या हातूंतल्यान उरले पळय न्ही तांच्यांनी आमकां चड लेजी करून दवरलेले. हातूंतल्यान भायर सरपा खातीर आमी बिजी रावप गरजेचें आसा. आनी ते जर बिजी आमी रावले जर आसत न्ही जाल्यारूच एवरीथींग इज पॉसिबल. म्हणून आमी म्हणटा एवरीथींग इज इजी वेन यू आर बिजी. एवरीथींग इज इजी वेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी वेन यू आर लेजी. एक लक्षात घेयात. आमकां सगळ्या जाणांक दिसतलें की इजी आसा केन्ना आमी जेन्ना बिजी रावतले तेन्ना. बट आमी जेन्ना जर इजी रावले ना म्हणजे लेजी रावले जाल्यार आमच्या खातीर कांयच इजी ना ही गजाल आमी लक्षात घेवपाक जाय. स्वामी विवेकानंदांचो होच विचार आसा एवरीथींग इज इजी वेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी वेन यू आर लेजी. त्या खातीर आमी आळस झटकचो आनी सगळ्या जाणांनी सदोदीत बिजी रावचें, कामात बिजी रावचें. आपलें आत्ताचें काम कितें माय स्टडी हें म्हजें काम आसा तितूर बिजी रावचो. आपूण तें एचीव करचें. एग्जाम सोंपली म्हणजे परत आपूण लेजी जावचो न्ही. फुडलो विचार करचो, फुडलो प्लॅन करचो, कितें ना कितें तरी प्लॅन करचो आनी तो प्लॅन सक्सेसफूल करपा खातीर म्हणजे आपूण काम करचें. तें जर आमी कंटिन्युअसली बिजी रावले आसत न्ही जाल्यार खरोखरूच सांगता म्हणजे नेशन बिल्डिंगांत तुमचो जो वांटो आसा पळय न्ही हो ऑटोमॅटिकली तुमचो आमी आमचे वांटेकार जातले म्हणटा पळय न्ही आमी आमचो कॉन्ट्रिब्युशन जे नेशन बिल्डिंगान दिवपाक जाय तें कॉन्ट्रिब्युशन दिवपाक शकतले. हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी विजन आमच्या मुखार दवरलां. तांच्यांनी आतां पर्यंत जर तुमी पळयशात स्कील इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया, फीट इंडिया, डिजिटल इंडिया असे वेगवेगळे प्रोग्राम्स लॉन्च केले. ते प्रोग्राम्स आमकां कितले खबर आसा, त्या प्रोग्रामाचो आमी कितलो फायदो घेतलो, ह्या एजीचेर सुद्दां त्या प्रोग्रामाचो आमी फायदो घेवपाक शकता. अशें न्ही की हांव म्हजें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करतलो आनी घेतलो ना. आमी ह्या एजीचेर घेवपाक शकता आनी इट इज अप टू यू. कोण कितें करूं शकता हें प्रत्येकाचेर डिपेंड आसा. ती आपल्या कडेन स्किल्स कितें आसा, आपली पॅशन कितें आसा हाजो जर सगळ्या जाणांनी विचार केलो जाल्यार नक्कीच म्हणजे विकसीत भारत 2047 हे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान स्वप्न दवरलां फुडल्या. आनी हांव म्हणटा म्हाज्या समोर बसलेले सगळे तरणाटे जेन्ना भारत देश विकसीत 2047 जातलो तेन्ना तुमी 100% त्या विकसीत भारताचे खरे नागरीक आसतले. खऱ्या नागरिकांत तुमचो वांटो म्हत्वाचो आसतलो आनी तो आसपाक जाय अशी हांव अपेक्षा दवरतां. आसतलो काय ना? आसतलो काय ना? आसतलो जाल्यार म्हाज्या बरोबर परत एकदां भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. खूप खूप धन्यवाद.